Yan. Jet boat. Iya, dito ako makalugan pan manutudan na full load. Nakapila. Pila. Kaya di kami makasakay. Pogi. Poging kolot. Kaya lah. Anto. Man fishing na po US. US po yun. Man fishing. Man hiking takong madbaba. Beda. Man udan mas? Wala din yung mapsa? Oo. Ayun. Pupunta na pala sa baba yung ano. Jet boat. Jet aqua ulit. So, saan tayo nakakairian? Ay, baka doon. Whirlpool. Niagara Falls. Ay, will field trip yan na. Yung field trip sa manap no. Si Bigat kasi ako man tauli. Bigat? Oo. Bigat? Ay, si ano ka? Friday. Ayan. Dito nga pala ako. Para kitang-kita doon. Ayun. Doon pwedeng mag-hike. Doon sa baba doon. Pwedeng mag-hiking doon.